Ukiona umefeli kwenye jambo fulani, Mungu anataka uelewe kwa kina. Hakuna mtu ambaye aliyaweza mambo kwa hapo. Hakuna. Personal level, hakuna. Nisikilize, hakuna mtu ambaye alielewa Biblia overnight. Biblia wiki za kwanza itakuchanganya tu, ambacho anaweza kusurprise, kwa sababu unakuwa maarifa yako kwenye hiyo Biblia hayajawa balanced, alafu bado vitu vingi havijafunuliwa kwenye roho yako. Biblia inasema the entrance of thy word gives light and it gives understanding to the simple. Kufanusha maneno yako kwa tia nuru na kumwelimisha mjinga. Zaburi 119 mstari 130. Kwa hiyo maana yake mpaka lifafanuliwe ndio uanze kuelewa. Unaweza kuelewa kwamba unataka muda fulani, kwa sababu litafafanuliwa kwenye ibada nyingi, na uwe makini kulisikia kwa makini, na uandike vile vitu ambavyo unavielewa na uvirudie, ndio laanza kueleweka kwenye roho yako. Kuna wakati ambao utafeli, kuna wakati ambao hayataeleweka. Kuna wakati ambao utaingiza wazo fulani, uanze kulifanyia kazi, kitakacho kusurprise kwa mara ya kwanza, baada ya kuimplement ile wazo unaweza kufeli. Lakini kufeli kusudiwa na Mungu kumfanya mtu achimbe, aende kwenye kina. Kwa hiyo kufeli akukusudiwa kumfelisha mtu, ila kulikusudiwa kumfundisha mtu aelewe kitu ambacho alikuwa akielewi. Watu ambao